Farm banded. Farm banded. Ilang buwan na yan, boss? Magwawalo. Magwawalong buwan. Thank you, boss. Thank you. Guys, kadugtong lang to doon sa ating huling upload, no? Ito yung kadugtong. Tara. Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Libo. Ito bata pa guys, 2,000 daw. 2,000 gold. Sayang. 2,500 daw. 2,500 daw to guys. Kanawayon 2,500. Stag pa lang to mga idol, mga stag. Dala nila boss. So, wala yung mayari, mamaya tatanungin natin. Maganda yung mga manok nila, oh. Mga high station. Ito kanawayin. High station guys. $5,000 daw to guys, no? 5,000. Ganon din dito, 5,000. 5,000 isa. Nakakabit talsayin. Dito rin sa 5,000. Kalawayin 5,000. 5 dalawa. 4,500 dalawa. $5,000 to guys, ha? 5,000. Magkano yan boss? 1,500. 1,500 guys. 1,500. Magkano yung gold mo boss? Magkano yan? Ah, hindi mo binibenta? Hindi daw binibenta guys. Guys, magwapo. Wala lang yung may-ari guys. Wala yung may-ari, umalis. Magkano yan boss? 2,800. 2,800? Bawas pa. Bawas pa guys. 2,800 daw yung manok ni boss. Kelso. Anong layan? Kelso. Anong wing band yan? Farm banded. Farm banded. Ilang buwan na yan boss? Magwawalo. Magwawalong buwan. Thank you boss, thank you. Bulik guys, oh. Ilan taon na yan boss?
Wala pa. 8 months. 8 months pa lang. 8 months old. Magkano mo inalabas yan, boss? Binitaw ko lang. Hindi, for sale pala to guys. Hindi binibenta. Thank you, boss. Thank you. Nawayin guys. 5K daw to guys, magkapatid. Magkapatid to. 5K isa. Daming kanawayin ngayon. 5,000 isa. Stag pa lang to mga idol, no? Mga stag. Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat na naman sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Bye. Ulan na guys, ulan. Sama na yung panahon, no? Bye guys, thank you.